Mga adlaw. Yari na gayud guys ang minivan repaint. Sa ganahan magpa-repaint. Sumalinog welding shop, Barangay Rosario. Purok Maganda, pasulod sa Surpuco subdivision. Yari da nato bagtik guys na pintor guys. So, sa Milbe. Walain magkuhan. Wapo. Walain pinagabagtik na guys. Remart Santiago sabi niya tinuod na nga. Remart Santiago. Samuel B for short. Ano niya guys, birada guys. Oh. Amis pa guys, amis kayo guys. Amis pa kayo guys, imong uyab guys. Oh. Minivan transformer type. Ano niya siya guys. Hanapan lang guys. Sinaw kayo guys. Kailangan magpa-repaint. Yung may klase na sakyanan. Kotse. Ngaban. Dump truck. Tere po boy, lipa boy. Tarpuhe boy. Adio. Abog. Abog. Mga hinawidan mo ba? Mga hinawidan mo. Kurang ka na. Okay. Okay kayo. Guys, don't forget to like, comment, share, and subscribe my video. Thank you. God bless. God bless you all.